It's cause and effect. ये जैसे जाएगा टक 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 pull grab pushes it up and then boom cut rotate tap tap kick ये तरीके से कोई नहीं कर सकता आपके मन में ओके मैं करता हूँ या तो नहीं कर सकते ओके बाकी जैसे घुमाओ hold it tick 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 up put your weight over it and then down down do do tap তো এই তো মেয়েকে ডান্স করিয়ে নিয়ে এসেছি, এখন আমাদের গেটের ভিতরে ঢুকে গেছি পার্কে। এই যে মেয়ে ঝুলছে, তো এটা আমার কোয়ার্টার এরিয়ার ভিতরেই, এখন নিয়ে যাব ঘরে।